Nada ko istorya bahin gahapon ba sa kuan. Shout out sa kanabitang mamaligya ay diri sa Bagsakan kada Martes. Kanang mamaligya og kanang mga gagmay nga mga lambay, mga isda ana. Mahal ba ya ang kilo? Dili biya kuan amo ang kwarta, sakto biya migibayad. Nimpalit ko og katong lambay na gagmay 100 ang kilo, so sa kakilo kapin ang ako ang gipalit. Dayon pag abot sa balay gihugasan ako mayo hantod nga akong giluto. Gipalitan pa nako Sprite o oyster sauce kay kana daging akong gibutangan og sauce kay bisan pag gagmay lami man. Karon sa dihang pagkahuman wala na kaon kay ngano baho ang kuan, baho ang mga lambay na gagmay. Manghinaot unta ko ba nga i-deser gani mo mamaligya gani bisan unta og niwang, bahalag niwang ang inyong pambaligya nga mga lambay nga kanang gagmay, mga kasag ba na siya, unsa ba na siya, bahalag niwang. Ang importante dili baho. Magunsa man pud nang kuan oy nga baho man di man makaon. Dili lalim kay amo biyang kwarta, sakto among pagbayad, usa pa po dili baho ang amo ang kwarta. Amuan nang gihaguan among kwarta unya karon makapalit mi nga dili lang makaon. So sayang kaayo. Ning reklamo akong anak, nga ireklamo daw kuno next Tuesday karang ining kabagsakan na pod kay kusog kayo ang ulan gabi akong tang iuli pero wala na ko mauli kay ngano ang ulan grabe ka kusog. Una nga amo na lang gilabay sa sapa, wala gyud mga kaon bisag kuan kay ngano baho gyud, baho. Sayang lang among kwarta. Muna nga sa sunod kamo mamaligya ay magkuan unta mo nga ang inyong gibaligya dili baho kay kanang luoy kayo ang makapalit. Gasayang-sayang lang sa ilahang kwarta unya dili nila makaon ang ilang ginapalit.